ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡୁଲୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆଜି ଆସିଛି। हाय कर दे दिए नमस्कार कर दे କାହିଁକି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛୁ? कैमरे बंद ଆଉ ନୂଆ ଶୁଣିଲି ନା आज अष्टमी ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ हैप्पी अष्टमी कहले हैप्पी प्रथमाष्टमी ହାପି ଅଷ୍ଟମୀ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ତ हाय गाइस आज होची प्रथमाष्टमी तो गुडुलर मामा कहइछन्ती से आज आम घरे परुहा हो बढिया ଆଉ ନା ଗୁଡୁଲୁ कैमरामैन जल्दी फोकस करो चलो चल ओए मम्मी बाप रे नहीं 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 अरे नहीं भाई ପିଠା ଆସିଛି ଗୁଡୁଲୁ ଖାଇବ ବୋଲି ଆଉ। ହେଲା? तो मेहंदी टिके देखि देलु ऑडियंस मानंगु अरे बाबा ए किए କରିଛି ଗୁଡୁଲୁ ମେହେନ୍ଦି? ଇସ୍ ଦି ହାତରେ କରିଛୁ? କିଏ କରିଛି? ମାମା ଏ ବଢିଆ ଆଉ ମୁଁ ପଳବ ହେଇଗଲି ପିଠା ଖାଇଲେନି ଖାଇଲେନି ଆସେ କି ପିଠା ଖାଇବା ଆସେ କି ପିଠା ଖାଇବା